Sir, baka gusto mo, sir. Second hand, sir. 1.9, gamit ko, sir. 1.5. Anong Baka gusto gagawin mo, ko bili, naman sir. diyan? Baka gusto mo, pag laruan mo, pag gabi. Pag morning ka, pwede to. Ay, bakit may butas yan? Gamit ko na lang, kasi 1.5 eh. 1.5. Ay, Brand new na naman to, second hand. Kabili ko lang. Salasang butas na, malaki na yung butas, di kinaya. Ay, bakit may bibenta? Ay, brand new na. Gamit na ginamit ko. Kaso, Ang laki na ng butas. hindi ba yun, sir? Kaya pa to, sir? Ipilit mo, sir. Try mo, sir. O, baka, wag mo. O, try mo. Ay, maluwag. Ito. Kaya yan, sir. I-try mo. Hindi nga eh, maluwag na eh. Wala pa akong binamano, ere. Ay, kung bibilan ko naman yan, eh, wala naman akong... 1.5, sir, 1.5. Ayaw, di ma. Stop, sir. Sige, sir. Sige, boss.